إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs et chaleureux pour la grâce faite à nous par le Très-Haut, le Clément et le Miséricordieux, Seigneur de l'univers, souverain dans ses décrets, l'incontesté et l'incontestable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu de nos efforts, qu'il exauce nos prières et nos invocations, qu'il préserve et protège notre pays, qu'il nous bénisse, qu'il nous guide, qu'il nous fasse clémence et miséricorde, qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond, qu'Allah Azza wa Jalla absolve et pardonne nos péchés, ainsi que toutes les personnes qui nous sont chères, vivantes ou mortes. Frères et sœurs en islam, la grâce et la bonté d'Allah sont incommensurables et sans limite. Soyons donc rassurés. Chers grands-pères, chers pères, chers frères, sachez que chaque facture d'eau ou d'électricité, chaque sac de riz ou autre provision que vous avez apporté à la maison pour nourrir vos familles respectives constitue de l'aumône beaucoup plus méritoire que quand vous dépensiez dans le djihad. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chères grand-mères, chères mères, chères sœurs, sachez que vos va-et-vient entre la cuisine et vos salons ou vos chambres, soit pour cuisiner ou superviser la domestique qui le fait à votre place, vous recevez pour chaque trajet la récompense de la Umrah. C'est le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit aussi. Pour vous autres non-mariés, garçons et filles, hommes et femmes, vous ne restez point à l'est. Votre paradis est assuré par obéissance à vos parents, vivants ou morts. Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient décidé de supprimer les noms d'un compagnon de la liste des combattants et lui recommanda d'aller s'occuper de sa maman, car son paradis se trouve sous ses pieds. L'histoire de Uwais al-Qarni ne vous est pas étrangère. Chers frères en islam, l'actualité oblige. Nous ne saurons fêter l'Aïd al-Fitr tout en occultant et ignorant la situation précaire et désastreuse que vivent au quotidien nos frères et sœurs, ça et là autour de nous, chez nous, autour de nous et un peu partout dans le monde. Les conflits qui retiennent ces derniers jours l'attention de beaucoup d'entre nous est celui qui se passe entre d'un côté l'entité sioniste juive et ses alliés américains et l'État chiite iranien de l'autre. 2 à 3 questions se posent. Est-ce un conflit entre musulmans et non-musulmans? 2. Entre les sionistes judéo et chrétiens et les chiites qui méritent notre soutien. 3. Peu importe qui d'entre les deux parties remporte la bataille ou la guerre, quels sont et seront les impacts sur notre foi d'abord, ensuite notre pays, puis notre pays, et enfin les autres pays musulmans du monde. Allahumma adrib al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin. Qu'Allah frappe les oppresseurs avec les oppresseurs et délivre-nous sains et saufs de leur milieu. Pour ne pas dérober à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un appel spécial est lancé à l'endroit des femmes.
Mes chères mères, mes chères sœurs, multipliez l'aumône. Non pas parce que vous péchez les plus, mais plutôt parce que physiologiquement votre cœur est plus grand que le nôtre. Vous êtes plus compatissante et vous plus généreuse et vous, plus que vos pères. Vous pouvez donc dépenser sans réfléchir. Alors, du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a gratifié, répondez à cette recommandation prophétique. ‘Yan uwanmu da suke hilin daga Allah ya taimake su, Allah ya ba ƙasanmu kwanciya hankali da lumana. ‘Yan uwanmu da suke cikin tashin hankali Allah ya kawo musu sauƙi, Ubangiji Allah ya ba su kwanciya hankali da lumana. Wayanda a cikin wannan tashin hankali Allah ya karɓi rayukansu, Allah ya sa sun samu shahada ne. Ya Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni masu jin tausayin mu, Allah ka ba su shawara wanda za su ja hannuwansu zuwa ga abin da yake alheri ne a ƙasanmu. Ubangiji Allah ya kwantar muna ƙasanmu lahiya, Allah ka tsare muna ita. Duk wanda ke nuhin ƙasanmu da shari, ya Ubangiji Allah ka maida mishi makircin shi a kan shi, Allah ka isan muna game da shi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى كل خير سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وسنا ولا تقطعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إليك نشكو بثنا وحزننا وضعفنا وقلتنا وحيلتنا وهواننا على الناس. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله kamar yadda kai hada mu anan ga ubangiji Allah ka hada mu aljanna tare, Allah ka hada mu makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.